नसल्ली अला रसूल इन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। क्या आप जानते हैं हर रोज़ फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ने से क्या होता है? ये सूरत अल्लाह ताला का एक ऐसा एहसान है, मुआज़ा है, जिसे सिर्फ वही जान सकता है जो इस सूरत को बाकायदगी से तिलावत करता हो। हर इंसान की ज़िंदगी में उमूमन मसाइल आते हैं, उनके हल के लिए वो किसी की मदद, किसी के सहारे को तलाश करता है। इंसान उम्मीद लगाए दूसरों की तरफ देखता है, मगर देखा गया है, बल्कि उसे खुद भी यह तजर्बा हुआ होगा कि मुश्किल वक्त में उसके साथी बल्कि खूनी रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं और नतीजा ये निकलता है कि इंसान शदीद डिप्रेशन और परेशानियों में कई गलत फैसले कर लेता है। लेकिन डिप्रेशन और परेशानी से बचाने के लिए अल्लाह ने उसे एक ऐसा राज बताया है। इस राज को पाने से कभी भी दुनिया में और आखिरत की माली हो या जिस्मानी गर्ज कोई भी ज़रूरत आन पड़े, वो इस एक अमल से अपनी ये ज़रूरत को बग़ैर किसी इंसानी मदद और बग़ैर किसी के आगे हाथ फैलाए ज़िल्लत और रुसवाई से बचते हुए आसानी से पूरा कर सकता है। वो राज है सूरह यासीन। ये कैसे हो सकता है? इसलिए इस सूरत को तफसील से जानना होगा और ये राज जानना होगा कि आखिर सूरह यासीन को कुरान का दिल क्यों कहा गया है और इस सूरत में अल्लाह ताला के वो कौन से राज पोशीदा हैं जो एक इंसान अगर मालूम कर ले तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम रोज़ाना कई लोगों के साथ मिलते हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, ये जाने बगैर कि उनमें अल्लाह ताला की एक बड़ी हिकमत पोशीदा होती है। सूरह यासीन का आगाज़ इन अल्फाज से होता है, यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। यहाँ हम तिलावत के दौरान कभी इस फ़िक्रे पर गौर ही नहीं करते कि अल्लाह ताला ने इस फ़िक्रे में कितनी बड़ी बात फरमाई है। अब जबकि सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा गया है तो इसका मतलब ये है कि इस लफ्ज़ का बाकी कुरान की तमाम सूरतों के साथ एक गहरा कनेक्शन है, जिसे समझने से हैरतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। इस सूरत के एक एक लफ्ज़ को अल्लाह ताला ने किस खूबसूरती और मोज़ाती अंदाज में बयान फरमाया है। सूरह यासीन की इब्तिदा में ये सिर्फ एक हर्फ 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है, जिनमें यासीन के अंदर 2 हुरूफ, 1 वाव और अल कुरान में 6 और हल हकीम में भी 6 हुरूफ हैं। शुरू से इन अल्फाज के नंबर्स 2, 1, 6, 6 बनते हैं, लेकिन अगर आप इनको आखिर से लिखें तो ये 6, 6, 1 और 2 बनते हैं और नंबर्स में वो राज है इन नंबर्स में जो इस सूरत को कुरान का दिल डिक्लेयर करते हैं। अब इन नंबर्स और कुरान का क्या ताल्लुक़ है? तो ये नंबर्स कुरान में अल्लाह की हिकमत को नंबर्स में बयान करते हैं और यही नंबर टोटल कुरान की 114 सूरतों के कोऑर्डिनेट हैं, यानी कुरान की तमाम सूरतों का रास्ता इन्हीं नंबर्स से होकर निकलता है। 114 को जब हम 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आएगा 6612। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह यासीन कुरान का दिल है। अब इस पर गौर करें कि इस सूरत को कुरान का दिल क्यों कहा गया। कुरान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो एक और लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है उलट देना, यानी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ लौटना। अब इन नंबर 6, 6, 1, 2 को उलट कर देखें तो 2, 1, 6, 6 बनता है। अब ये मौजज़ाती तौर पर ये नंबर्स भी 114 का मल्टीप्लाई है जो कुरान की टोटल सूरतों की तादाद है, यानी 19 मल्टीप्लाई बाय 114 ये बन गया 6612। यानी इन नंबर्स को इतना लिखें
یا سیدھا ہر بار ٹوٹل قرآن کی صورتوں کو ظاہر کرتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ 5 رکوع کی اس مبارک والی سورت کو پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں، اور اس سورت کے کتنے فوائد ہیں اس کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محسن انسانیت اس سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شروع دن میں سورہ یاسین کو پڑھے اس کی تمام جائز حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ جب فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ خوشحال ہو اس امت پر جن کے لیے یہ قرآن اتارا گیا، اور خوشحالی ہو ان دلوں کے لیے اس قرآن کو اٹھائیں گے، یعنی جو یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان کے لیے جو اس قرآن کی تلاوت کریں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے جو شخص سورہ یاسین صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتی ہیں، اس لیے سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں بھی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے۔ یہ سورت دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کے خوف کو بھی دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافع اور حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کو بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک اور روایت میں ہے جس نے اس سورت کو ہر رات پڑھا اور پھر وہ مر گیا، وہ شہید مرا، اور جو روز اسے پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو شخص راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور اگر کوئی ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزے کی حالت میں ہو تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی دشمن کا خوف ہو اس کے لیے سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے اسے شام تک خوشی مل جاتی ہے، اور جو رات کے ابتدائی حصے میں پڑھے تو وہ خوشی صبح تک رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔